ॐ नवग्रहस्तोत्रम् जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महद्गतिं धन्वन्तरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं दिव्यशङ्खतुषाराभं क्षीरदानवसम्भवं नमामि शशिनं भक्त्या शम्भोर्मुकुटभूषणं धरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्पुञ्जसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च लोहिताङ्गं नमाम्यहं प्रियं गोपविकाश्यामं रूपेण प्रतिमङ्गुधं सौम्यं सर्वगुणोपेतं नमामि शशिनाशुतं देवतानां ऋषीणां च गुरुं कनकसन्निभं वन्दभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुन्दं मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनचयप्रभं रविसुतं महाग्रहं छायाया गर्भसम्भूतं वन्दे भक्तशनैश्चरम् अर्धकायं महाघोरं चन्द्रादित्यविमर्दकं सिंहिकायाः सुतं रुद्रं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलालधूमसङ्काशं ताराप्रभुविमर्दकं रुद्रं रुद्रात्मतं क्रूरं तं केतुं प्रणमाम्यहं व्यासेनोक्तमिदं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतः शुचिः दिवा वा यदि वा रात्रौ शान्तिस्तस्य न संशयः ऐश्वर्यमतुलं चापि आरोग्यं पुष्टिवर्धनं नरनारीप्रियन्तं च नित्यं तस्य उपजायते तक्षोऽग्निर्यमो वायुर्ये चान्ये ग्रहोतिरकाः ते सर्वे प्रशमं यान्ति वैशभुवन्नो संशयो इति श्रीवैशविरचित नवग्रहस्तोत्रं सम्पूर्णम्। नवग्रह शांति मंत्र। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुषि भूमिषुत बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु। ओम। এরপর কেউ যদি আপনাকে বলে যে ৯টা গ্রহ কোপার্নিকাস আবিষ্কার করেছিলেন বা গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন, তাকে এটাই জোর গলায় শুনিয়ে দেবেন এই নবগ্রহ স্তোত্র এবং নবগ্রহ শান্তি মন্ত্র শুনে দেখুন। এখানে ৯টা গ্রহের কথা উল্লেখ বহু আগে করে গেছে আমাদের পূর্বপুরুষরা। তো বাইরের কেউ নয়, আমার ভারতের মানুষরাই গ্রহ নক্ষত্র এগুলো আবিষ্কার করে দেখিয়ে গেছে। তখনই বলে গেছে যখন যাদেরকে আমরা আজকে আধুনিক বলে মনে করি, সেই বিদেশিরা যখন গাছের ছাল পরে ঘোরাফেরা করত, জামা কাপড় পরতে শেখেনি, তখন আমাদের পূর্বপুরুষরা এগুলো করে গেছে। ধন্যবাদ।